अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है वो BPSC TR4 की एग्ज़ाम में SCRT NCERT की जो बुक्स आएंगी उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा नेट के एग्ज़ाम में हमें कैसी यूनिट वाइज प्रिपरेशन करनी है, तो उर्दू के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने बुक्स को देखा था कि हमें कौन कौन सी बुक्स जो है वो हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे। तो आज हम देखते हैं जो यूनिट्स रह गई हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आप अच्छी बुक्स मतलब जो ऐसा कि जिनका हवाला जो है हम दे सकते हैं, तो अगर आपको पता हो तो आप उसके बारे में ज़रूर हमें बताइएगा। तो हमें 5th यूनिट देखना था। तो 5th यूनिट में जो है वो दास्तान का फ़न और रिवायत है। उर्दू दास्तान और ड्रामा से रिलेटेड ये यूनिट है। और उर्दू के अहम दास्तान गो और दास्तानी, जिसमें मुल्ला वजी, फ़ज़ल अली खां फजली, इंशाउल्लाह खां इंशा, मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर, मीर मोहम्मद तकी ख़याल। ड्रामे में है अमानत लखनवी, आगा हश्र काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, वीर तनवीर और मोहम्मद हसन। तो अभी जो है वो कोई ऐसे बुक तो जो है तारीख़ अदब उर्दू जो जमील जालवी की बुक है, उससे हमें बहुत सारे इसमें के टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई अभी फ़िलहाल मेरे पास बुक नहीं है। लेकिन मीर अमन से रिलेटेड एक बुक है, मोनोग्राफ जो है, ये इब्न कवल जो है वो इसके राइटर हैं, उनकी ये बुक है। ठीक है। इसके अलावा जो भी है फसाने अजाइब, वो साने ख्याल, बागो बहार, रानी कीर्ति की कहानी, करबल कथा, सबरसी, ये सारी बुक्स जो हैं वो मेरे पास हैं, लेकिन वो फ़िलहाल अभी यहाँ पर मेरे पास नहीं है। तो इस वजह से लेकिन हम इन सारी बुक्स को भी, सारे नोट्स जो हैं वो ऑनलाइन देखकर हम सबको अच्छे तरीके से तैयारी करके क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा 6 यूनिट जो है वो अपने पास है नॉवेल और अफसाना। तो नॉवेल और अफसाने के लिए जो है वो हमारे पास उर्दू नावल की तारीख़ और तनकीद ये किताब है, अली अब्बास हुसैनी की। ये किताब बहुत अच्छी है, इसमें हमें पूरा पता चलेगा, बहुत सारे नावल निगार जो हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे नावल की इब्तिदा हुई, और आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद के नावल्स जो हैं उसके बारे में सारी चीज़ें इससे हमें पता चलेंगी। इसके अलावा अफसाना के बारे में जो है वो नया अफसाना वक़ार अज़ीम की बुक है, इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हमें पता चलेंगी कि नए अफसाने से पहले, यानी कि आज़ादी से पहले के लिखे गए अफसाने, और पहला अफसाना कौन सा है, कैसी इब्तिदा हुई, मगरिब का फ़न, ज़िंदगी का पस मंज़र। इसके अलावा नया अफसाना, और इसके साथ साथ इसमें राजेंद्र सिंह बेदी जो हैं, असमत चुगताई, कृष चंद्र, हयातुल्लाह अंसारी, सादत हसन मंटू, सुहेल अज़ीम आबादी, जो हमारे सिलेबस में बहुत सारे अफसाना निगार शामिल है, उनके बारे में भी जो है वो हमें इस किताब से जो है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये बुक्स जो हैं हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बुक्स हैं, और ताकि हम इससे तैयारी करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो क्लेम करने का हुआ, हम क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पसंदीदा अफसाने, इसके मुरत्तिब जो हैं वो अतर परवेज़ हैं। ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे बजो का सुरन प्रकाश का अफसाना जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल है, वो इसके अंदर है। इसके बाद लाजवंती है, अलाव है। ठीक है। ये सारे ये गाजी तेरे पुरस्कार बंदे कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना इसमें शामिल है। इसके अलावा अफसाने के बारे में भी इसमें हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे पास है रोशनी की रफ्तार, जो कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानों का मजमूआ हमारे सिलेबस में शामिल है, ये बुक है अपने पास। इसके साथ साथ नावल में जो है वो हमारे पास तौबत नुसू है, तो हम इसको बाब वाइज देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके अलावा पत्थर की आवाज़ जो है कुर्रतुल ऐन हैदर की लिखी हुई बुक, ये भी हमारे पास है, तो हम इसको भी एक बार देखेंगे। तो हमारे पास जो है नावल के लिए तारीख़ की तो बहुत अच्छी किताब है कि हमें पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि ये तारीख़ नावल की इब्तिदा और कैसे कैसे नावल जो है वो परवान चढ़ी, कैसे आगे बढ़ी, कैसे इब्तिदा हुई, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाएंगी, और अफसाने के बारे में भी, और बहुत सारे अफसाना निगार के बारे में भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है यूनिट वो 7th यूनिट है, 7वां यूनिट, और वो है तनकीद व तहकीक का। इसमें हमारे पास एक किताब है, उर्दू तनकीद हाली से कलीमुद्दीन अहमद तक, यानी कि हाली से कलीम तक उर्दू तनकीद। इसके अंदर बहुत सारे तनकीद निगार जितने भी वहाँ से यहाँ तक, यानी कि हाली से लेकर कलीम तक जितने भी, कलीमुद्दीन अहमद तक जितने भी तनकीद निगार हैं, इनके बारे में है। इसके अलावा तनकीद का सरचश्मा और मफहूम, तमहीद,
مغرب میں تنقید کا ارتقا، اس کے علاوہ مشرقی تنقید، نئے تذکرے، حالی شبلی، تحقیق و تنقید، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس بک سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. دیکھیے یہاں پر میں نے جو ہے وہ نشان بھی لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شعر العجم ہمارے پاس حصہ چہارم بھی ہے، یہ بک شبلی نعمانی کی، تو اس سے بھی ہمیں بہت ساری شاعری کی چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں گی. تو 7th یونٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ساری بکس ہیں پریپریشن کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ 8ویں یونٹ ہے غیر افسانوی نثر، جس میں ہمیں جو ہے اردو کے اہم سوانح نگار اور ان کے سوانح، جس میں الطاف حسین علی کی حیات جاوید، علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق. اس کے بعد ہے اردو کے اہم خود نوشت سوانح نگار، جس میں اختر الایمان اس آباد خرابے میں، آل احمد سرور خواب باقی ہیں، مسعود حسین خان ورود مسعود. اس کے بعد ہے اردو کے اہم مکتوب نگار، جس میں مرزا غالب اردو معلّہ شامل ہے مرزا غالب کی. اس کے بعد ہے مولانا ابوالکلام آزاد غبار خاطر، ان کی لکھی ہوئی خطوط کا مجموعہ ہے، اس کتاب ہے. اس کے بعد ہے اردو میں مضمون نگاری آغاز و ارتقاء. اردو کے اہم مضمون نگار میں ہے سر سید احمد خان، مضامین سر سید. اردو میں انشائیہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء. اردو کے اہم انشائیہ نگار اور ان کے انشائیے، جس میں ہے سجاد حیدر یلدرم کا انشائیہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، کنہیا لال کپور کا ہے غالب جدید شورا کی محفل میں اور چینی شاعر. پھر ہے رشید احمد صدیقی کا ہے چارپائی وکیل صاحب. پھر ہے پطرس بخاری، اس میں لاہور کا جغرافیہ سائیکل کی سواری. احمد جمال پاشا کا ہے کپور کا فن شامت اعمال. مشتاق احمد یوسفی کا ہے جنون لطیفہ گھر میں آنا مروئیوں کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے یونٹ نمبر 8 میں شامل ہے، یعنی غیر افسانوی نثر میں. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس مضامین پطرس بھی ہے، اور سب سے اچھی چیز اردو ادب میں طنز و مزاح، یہ بک ہمارے پاس ہے. وزیر آغا کی لکھی ہوئی یہ بک ہے، اور یہ بک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اس کے ساتھ ہے انتخاب مضامین شبلی، یہ بک بھی ہمارے پاس ہے مولانا شبلی نعمانی کی. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سفر ناموں میں اردو سفر ناموں کا تنقیدی مطالعہ، یہ پورے سفر نامے کا جو ہے نا اس میں نچوڑ ہے. ہم اس میں سے بہت اچھے طریقے سے سفر ناموں کی تیاری کر سکتے ہیں. خالد محمود کی یہ لکھی ہوئی بک ہے، یہ دیکھیے یہ بک بھی بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس حیات جاوید ہے. حیات جاوید ہم ایک بار سرسری طور پر دیکھ لیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں حصے کون سے. بہت بار نا اس میں سے بیچ میں سے کہیں سے 2-3 لائن جو ہے وہ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس کتاب سے یہ جو ہے پیراگراف ماخوذ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے مائنر میں وہ ہمارے پاس بچی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ وہ بہت جلدی ہم اس کو ارینج کر لیں گے اور اس سے ہم تیاری کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے 9th یونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اردو کے ادبی دبستان ادارے اور تحریک و رجحانات. تو اس کے لیے بھی ایک بک ہے میرے پاس، وہ ابھی مجھے لگتا ہے دوسرے روم میں رکھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی تیاری اس بک سے کریں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے 10ویں یونٹ میں ہم جو ہے وہ تفہیم بلاغت سب سے پہلے ہم اس میں سے دیکھیں گے. یہ بک بہت اچھی ہے. یہ بیچلر کے ٹائم پہ یہ بک جو ہے یہ علی گڑھ سے ہم لوگوں نے لی تھی اور بہت اچھی بک ہے. اس کے علاوہ بھی ہم 2-3 بکس اور بلاغت کے لیے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے ساتھ اور جو ٹاپکس ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو ہمیں الگ الگ جگہ سے پڑھنے کے لیے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، جیسے کہ رسالے ہو گئے، اور جو سماعی اور مطلب ماہوار جو جریدے نکلتے ہیں اس سے بھی، نیوز پیپر سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں. تو ایک جو ہے میرے پاس یہ بک ہے تدریس نامہ، یہ میرے ایک ٹیچر نے دی تھی. جدید تدریسی رجحانات کا ترجمان علمی و ادبی کتاب سلسلہ. ٹھیک ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرے پاس اردو دنیا جو ہے نا، اردو دنیا کا 1 2 3 4 5 6 اور 7 اردو دنیا جو ہے یہ ماہنامہ میگزین ہے، یہ بک آتی ہے اور یہ میرے پاس ہے. اور آپ یقین مانیے کہ اس سے مجھے اتنی زیادہ ہیلپ ملی ہے، اتنے سارے ٹاپکس اس میں سے کلیئر ہو گئے. ٹھیک ہے.
ये देखिए, एक तो पूरा जो माहनामा निकला था वो पूरा मतलब प्रेमचंद के नाम पे निकला था। इसमें यहाँ पे प्रेमचंद का कोड जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, इसमें पूरा प्रेमचंद की हयात, उनका लिखने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल है। इनका कोट इस पे लिखा है, अदीब हमारे रास्ते का रहनुमा होता है, वो हमारी इंसानियत को बेदार करता है, हमारे अंदर आला व अरफा ख्यालात पैदा करता है, हमारी नज़र को वसअत बख्शता है। मुंशी प्रेमचंद। ये देखिए, मतलब आपको मैगज़ीन से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। ये मैगज़ीन, इस माह की जो मैगज़ीन है, इसमें नुकात-उश-शोरा, तबक़ात-उश-शोरा हिंद, गुलशन बेखार, तज़किरा नादरी, गुलशन, ये देखिए, ये पूरा इसमें तस्करों के बारे में ये सब कुछ है। और भी जो बुक्स हैं इसमें भी हमें बहुत सारे मुझे टॉपिक्स जो हैं वो मिल गए। तो ऑथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए। आपको रिसाले, जरीदे, न्यूज़पेपर्स वगैरह को भी देखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बुक्स हैं, हमें इससे तैयारी करनी है। आपको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इस जो हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, इससे आप DSB, TGT, PGT, GIC और जामिया, JNU और मानू, जहाँ कभी उर्दू के एंट्रेंस की आप तैयारी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, अगर आप उर्दू की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो एजुकेशन फॉर ऑल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और मिलकर सब अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए, जारी रखिए और हमेशा दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।